ظلم का और जालिम का खात्मा फरमा। हर जगह पर मस्जिद दरगाहें तोड़ी जा रही हैं, मुसलमान चुपचाप बैठा हुआ। शहर में हम रहते हैं, हमारे नबी का फरमान है, वहाँ पे कानूनों को फॉलो करना चाहिए। ये सारी ज़मीनें हमारे बाप दादाओं की, हमारे पुरखाओं की खरीदी हुई हैं और ख़रीद करके हमारे अजदाओं ने ये अल्लाह और उसके रसूल के नाम में वक्फ की। वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर हक मुसलमानों का था, मुसलमानों का है और मुसलमानों का रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं दिल्ली के बादशाह हज़रत सैयदना सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सालाना उर्स के मौके पर। इस वक्त हम रात के तकरीबन 3 बजे यहाँ मौजूद हैं। सरकार के उर्स के मौके पर जो यहाँ ज़ायरीन आने वाले हैं, आइए उनसे हालात हाज़रा पर जो हिंदुस्तान के मौजूदा हालात गुज़र रहे हैं इस ताल्लुक़ से कुछ सवाल व जवाब करेंगे और सरकार की बारगाह में हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से, हिंदुस्तान में जो जुल्म ज़्यादती का मुसलमानों पे पहाड़ तोड़ा जा रहा है उस ताल्लुक़ से दुआ भी करेंगे और यहाँ के तमाम उलमा से और ज़ायरीनों से भी दुआ की दरख्वास्त करेंगे कि वो मुसलमानों के लिए दुआ भी करें। तो आइए सवाल व जवाब का सेशन आगे चलते हैं और करते हैं। और आज जो हिंदुस्तान के हालात हैं, अभी मौजूदा वक्त में जो वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से जो गवर्नमेंट ने तरमीम करने के लिए दखल दिया, उस ताल्लुक़ से आपके क्या तासुरात हैं? ये जो गवर्नमेंट इस कानून को ला रही है, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों में दखल देना चाह रही है, उस ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं ये गवर्नमेंट की दी हुई तो है नहीं है। बिल्कुल, ये सारी ज़मीनें हमारे बाप दादाओं की, हमारे पुरखाओं की खरीदी हुई हैं और ख़रीद करके हमारे अजदाओं ने ये अल्लाह और उसके रसूल के नाम में वक्फ की। जी बिल्कुल। तो ये इस पर सिर्फ मुसलमानों का और इस्लाम का हक़ है, उनको ये दखलंदाजी नहीं देना चाहिए, ये उनकी दखलंदाजी गलत है। बहुत सारे हिंदू जो भाई हमारे हैं उन लोगों की ये जहनीत बन चुकी है कि जो ये वक्फ बोर्ड का कानून अगर नहीं बदला तो ये जो मुसलमान हैं हमारे ज़मीनों पर भी, हमारे घरों पर भी, हमारे मंदिरों पर भी कब्ज़ा कर लेंगे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? उनके अंदर गलत फहमी पैदा कर दी है इन पार्टियों ने। बिल्कुल। और ये सारी चीज़ बिल्कुल गलत है। मुसलमान ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कर सकते और ना ही करने के लिए तैयार हैं। मुसलमान तो सिर्फ अपना हक़ चाहते हैं। बिल्कुल। और जो हालात अभी गुज़र रहे हैं, जिस तरह से हमने अभी बीते दिनों देखे कि मुसलमानों के साथ किस तरह से जुल्म किया जा रहा है, जगह जगह मुसलमानों के साथ मारपीट की जा रही है, मॉब लिंचिंग की जा रही है। कोई अगर हमारा बुज़ुर्ग, कोई इंसान, ख़ास तौर से हमारा जो बुज़ुर्ग है, बड़ी उम्र का इंसान, दाढ़ी टोपी वाला कहीं देखते हैं, जैसे अभी बीते दिन ट्रेन में भी एक हादसा हुआ, एक बुज़ुर्ग के साथ मारपीट की गई। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो इस ताल्लुक़ से आपका क्या कहना है और गवर्नमेंट से आप क्या अपील करेंगे इस ताल्लुक़ से? देखिए, ये करना ऐसा जुल्म है और ये नहीं करना चाहिए। ये जो लोग कर रहे हैं ये सिर्फ सियासत है और अपना वोट बैंक बनाने के लिए करते हैं। पहली चीज़ तो इसमें सियासत है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी जैसे आपने हिमाचल की बात कही तो उसमें हमने भी देखा, देखो एक तरफा हम भी नहीं कहेंगे, हमें जिस शहर में हम रहते हैं हमारे नबी का फरमान है, वहाँ पे कानूनों को फॉलो करना चाहिए। अभी हिमाचल में जैसे कि मस्जिद की दीवार को अपने आप खुद तोड़ने की पेशकश की गई, आपने देखा होगा। तो हमें यही लगा, जो हमने न्यूज़ पे देखा, कि भाई वहाँ पे जो इलीगल था मस्जिद कमेटी ने खुद ही बयान किया कि भाई हम इसको या तो प्रशासन तोड़ दे या हमें ऑर्डर दे दे। तो ऐसा काम भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी 1 इंच जगह भी हम बढ़ा के बनाएं किसी मस्जिद या मदरसे इदारे की जगह को। हम ऐसे बढ़ा के नहीं बना सकते, क्योंकि हमें तो खुले हुक्म है कि हमारी जो जगह होती है वो मुकर्रर हो, अपने पैसे से खरीदी हो, उस पर कोई किसी तरीके का किसी भी पाबंदी ना हो किसी भी तरीके से। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं अपने नाज़रीन से एक बात और बताना चाहूँगा कि ये हमारे भाई ये मुसलमान हैं और आम मुसलमान हैं। ऐसा नहीं कि किसी मस्जिद या किसी दरगाह से ताल्लुक़ रखने वाले कोई मोतबर इंसान हों। हमारे आम मुसलमान की भी ये सोच है कि हमारी जो मस्जिदें हैं किसी की कब्ज़ा करके मस्जिदें नहीं बनाई जाती। और वहाँ पर जो अभी मामला चल रहे हैं, जिस ताल्लुक़ से मस्जिद तोड़ने की बात चल रही है, देखिए ये आम मुसलमान हो कर के भी इस ताल्लुक़ से बयान कर रहे हैं कि वो हमने जो हमारी मस्जिद जो 2 मंजिला एक्स्ट्रा बनी है वो गलत इलीगल तरीके से बनी है, तो हमने उसके लिए बाकायदा प्रशासन से बात करी कि अगर ये इलीगल है तो उसको तोड़ दिया जाए, इस तरह का बवाल न किया जाए। आपका नाम? मोहम्मद वाजिद। कहाँ से आए हैं आप? सुंदर नगरी। सुंदर नगरी, दिल्ली से? दिल्ली से। अच्छा, तो आप सरकार ख्वाजा कुतुब में कितने सालों से आ रहे हैं? हमारा बचपना यहाँ पे बीत गया। बचपना बीत गया। 31 साल तो मुझे होगा। अच्छा भाई, अभी हालात हाज़रा पे हिंदुस्तान में जो मामलात पेश आ रहे हैं, आपने सुना होगा कि जगह जगह मुसलमानों के साथ मारपीट की जा रही है। मुसलमान जो बुज़ुर्ग हैं, दाढ़ी टोपी वाले हैं, ख़ास तौर से उनको निशाना बनाया जा रहा है, कभी ट्रेन में, कभी सफ़र में, कभी किसी जगह पर, इस तरह से उनके साथ मारपीट भी की जा रही है। और अभी फ़िलहाल जो अभी नया मामला चल रहा है हिमाचल में, मस्जिद वाला मामला, उसके लेकर के तमाम जो हिंदू संगठन हैं उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है, अपने आप मस्जिद तोड़ने के लिए आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। इस ताल्लुक़ से आपका क्या कहना है?
اس میں تعلق کیا یہ سے صحیح ہو رہا ہے؟ ایسا ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. جب ہم کچھ نہیں کرے تو آپ بھی کچھ مت کو. ہر جگہ پہ مسجد درگاہیں توڑی جا رہی ہیں, مسلمان چپ چاپ بیٹھا ہوا. کیا کرے گا مسلمان؟ پولیس ان کی, سرکار ان کی, سب کچھ ان کا. ہم تو خالی پیلی کے ہیں. جی وقف بورڈ کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو وقف بورڈ کی زمین ہے, جو ہمارے پرخوں نے, ہمارے بڑے بوڑھوں نے اللہ راہ میں جو وقف کر دی, بے شک وہ ان کا حق ہے. وہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں, مدرسہ بنائیں, مسجد بنائیں. ان کو توڑا جانا, ان کو تہس نہس کرنا یہ غلط ہے. اور جو بھی ہو رہا ہے یہ قانون اس کو سنبھالے. میری یہی آپ لوگوں سے کہنا ہے کہ جیسا بھائی چارہ یہ سب کچھ ہمارا پہلے بنا ہوا ہے, اس کو لے کر بھائی چارہ ہو یا کسی چیز کو اوپر کوئی ایسا نہ ہونا چاہیے. کیونکہ ہم جھگڑا کرنے والوں میں سے نہیں ہیں, محبت کرنے والوں میں سے ہیں. محبت کا پیغام ہے. اس کام کو بھی, اس میٹر کو ختم کیا جائے تاکہ ملک میں سکون اور امن شانتی رہے. اور اس وقف بورڈ کی جو زمین ہے اس پر یہ جو کارروائی کی جا رہی ہے وہ فوراً روکی جائے. کیونکہ اس میں جو بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے پرکھوں کی چیزوں کو تہس نہس کرنے والا کام کیا جا رہا ہے. اور اس وقف بورڈ کی زمین پر حق صرف مسلمانوں کا تھا, مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کا رہے گا. اس کے اندر گورنمنٹ کو یا کسی کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اس کو جیسا پہلے نظام بنا ہوا تھا اب یہ آ کے بدلا جا رہا ہے. یہ بدلنا غلط ہے. آپ لوگوں سے یہی انتظار ہے, یہی کہنا ہے کہ ان چیزوں کو بڑھاوا نہ دیا جائے. یہ جو جگہ جگہ درگاہ تہس نہس کی جا رہی ہیں, شہید کی جا رہی ہیں, مسجد مدرسے شہید کرے جا رہے ہیں, یہ سب کچھ ناجائز ہے, غلط ہے. آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے اس چیز کے بارے میں آپ لوگ سوچیں اور اس کو انجام دیں. جو جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے. ناجائز ظلم نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لوگوں کا سب سے ایک ہی اور سب کچھ پیار محبت جیسا تھا ویسا ہے, آج بھی ہے. مگر یہ کچھ پالیٹکس چیزیں ایسی ہیں کہ جو بھائی چارے کو ختم کر رہی ہیں, اس پر نظر ڈالی جائے اور اس پر ایکشن لیا جائے. آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے, گورنمنٹ سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس چیز کو سمجھے اور انجام دے. سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ آل رسول اولاد رسول آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ہم حضرت سے آپ لوگوں کے لیے اور ہندوستان کے لیے بالخصوص دعا کی درخواست کریں کہ حضور ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعا فرما دیں اور اپنے الفاظ سے ہم سامعین کو قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی نبینا محمد وآل محمد وعترتہ وجر وفرجہم لی خمسۃ نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. یا رب حق شاہ نجف واقع آمدہ در شانوں تبارک و یاسین حلتا. یا رب حرمت جگر تشن لب حسین. یا رب حق خون شہیدان کربلا. یا رب حق حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی. یا رب حق حضرت بابا قطب الدین باختیار کاکی. پروردگار عالم تیرے اس حبیب تیرے اس محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کر ہم تیرے حضور میں التجا کرتے ہیں. اے معبود حقیقی, اے خلاق کائنات, تجھے واسطہ ہے اس عظیم مستی کا. مولا ہندوستان میں امن و امان قائم فرما. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ان مظلوموں کی حفاظت فرما. ظلم کا اور ظالم کا خاتمہ فرما. پروردگار عالم اپنے بندوں پہ رحم و کرم فرما دے. اس سرزمین پہ امن و امان قائم فرما. ان بزرگ ہستیوں کے صدقے توسل ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش. لی خمسۃ نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. پنجتن پاک کے صدقے جناب سیدہ کے صدقے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. الہی بحق بنو سیدہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ. اگر دعوت امرت کنی در قبول منو دست دامہ نے آل رسول. مولا کریم تیرے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ لوگ جو دعائیں کر رہے ہیں, جو التجائیں کر رہے ہیں, جو حاجتیں لے کر کے اس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں, ان کی حاجت روائی و مشکل کشائی. جملہ حاضرین کی حاجت روائی و مشکل کشائی فرمائیے. بغیر دعوے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارا تو پشتی. بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا قطب الدین چشتی. مدد فرمائیے حضور, ہم پہ نگاہ توجہ فرمائیے. مہربانیاں ہم پر بنی رہیں. یہ جو لوگ حاضر ہیں ان کے چینل کو بھی کامیابی و کامرانی حاصل ہو. ان کے ذریعے لوگوں کا مخلوق کا بھلا ہو. ظاہر باطن سب خیر و بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کل مراد حاصل.